बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में एंटी करप्शन अथॉरिटी ने बहुत बड़े बड़े छापे मारे, वीडियो बनाई, सबूत इकट्ठे किए, क्योंकि आज से पहले बहुत दफा वीडियो बनी, सबूत इकट्ठे किए, लेकिन इतना बड़ा जो है कार्रवाई वो अमल में नहीं आई जो इस दफा सऊदी अरब ने की है। उसमें उसने बहुत से जवाजात को भी पकड़ा है। इसमें कौन कौन मुलव्विस हैं, कौन कौन बैंक एहलकार जो साथ हैं, ये पैसा कैसे कैसे निकाला गया बैंक से, कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया गया, किस किस के नाम पे किया गया और ये सारी कार्रवाई करने वाले कौन लोग थे, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। लिहाजा इस ब्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में बहुत सी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एंटी करप्शन अथॉरिटी है, उसने बहुत सी वीडियो बनाई, सबूत बनाए, क्योंकि वहाँ पता चला कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहा है, लोग रिश्वत लेके बहुत से काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में सबूत इकट्ठे किए गए, वीडियो बनाई गई। पहले भी बहुत दफा वीडियो बनाई गई लेकिन इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी इस दफा कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई के नतीजे में बहुत से लोग पकड़े गए और फिर उसमें बैंक के एहलकार भी शामिल थे और जो रकम थी कहाँ पे गई, किसने पकड़ी, इसका तमाम सब डिटेल ली गई, लोगों को पकड़ा गया। एक बंदा है सऊदी अरब का शहरी है, खालिद बिन जबरी नाम है उसका। उसने बैंक से बहुत बड़ा फ्रॉड किया। उसने 490 मिलियन रियाल जो है वो बैंक से निकाल लिए और बैंक से उसने किस तरह निकाले कि बैंक का जो मुलाजिम था, जो अंदर मैनेजर था, वो उसके साथ मिला हुआ था। उसने बहुत सी जाली दस्तावेज बनाए अपनी जायदाद के हवाले से और बैंक में जमा करवा दिए। जिस बंदे को उसने बैंक में जमा करवाया उसको ये कहा कि मैं तुम्हें रकम दूंगा, तुम मेरा ये लोन जो है वो पास करवा दो, अपना पूरा पोर्टफोलियो उसको बना के दिया और कहा कि इसमें तुमने जो मेरी रकम है शो करवानी है और उसके बाद ताकि जो मेरी जायदाद जब यहाँ शो होगी तो मुझे खुद ब खुद रकम मिल जाएगी। 490 मिलियन रियाल का नाज़रीन उसको जब लोन मिला तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसमें से जो 100 मिलियन है वो दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर दिए। दूसरे मुल्क में ट्रांसफर करने का ये मकसद था और अपने कज़न के नाम पे किए। कज़न के नाम पे करने के बाद जो है उसने कहा कि तुम ये जो 100 रियाल जो मैं 100 मिलियन रियाल में तुम्हें सेंड किया है, तुम इसकी जायदाद खरीद लो ताकि जब मेरी अगर इंक्वायरी हो, क्योंकि उसको तो पता था ना कि ये तो एक फ्रॉड है, उसके पास तो कोई चीज नहीं है कि जब ये तमाम चीजें जब मैं पकड़ा जाऊं, ये फ्रॉड सामने आए तो तुम जो है तुम शो नहीं होगे, क्योंकि ये जायदाद है ये मेरे नाम नहीं है, ये तुम्हारे नाम है। लिहाजा उसके नाम पे कर दिए गए, जायदाद कर दी गई। 100 जो रियाल है, 100 मिलियन रियाल है, वो उसको सेंड कर दिया ताकि तुम अपनी वहां पे जायदाद बना लो। लेकिन कब तक नाज़रीन, आखिर एक दिन वो जो बंदा है वो पकड़ा गया और जो जितने भी उसके पास रकम थी उससे ले ली गई, जितनी बाकी बच गई थी, और उसे पूछा कि अभी तुम ये किस तरह कर रहे थे, तुमने इतनी रकम कैसे ली? तो उसने कहा कि मेरे साथ जो है बैंक के अंदर ही एक बंदा शामिल था जिसको मैंने कहा था कि मैं तुम्हें रकम दूंगा, तुम मेरा लोन अप्रूवल करवा दो। इसके बाद इसमें जवाजात के भी बहुत से लोग शामिल थे। वो लोग ना इसके जाने की एंट्री कर रहे थे कि कब ये जा रहा है, कब ये आ रहा है, क्योंकि ये लोग भी 3 लोग थे जवाजात के, ये लोग भी पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और देखिए कि ये जो लोग हैं ये कितनी सजा, कम से कम 15-15 साल इन लोगों को सजा मिलेगी, क्योंकि सऊदी अरब के जो कानून है वो बहुत सख्त है। इसके अलावा एक और जो है बंदा है, मैं बताती हूँ आपको, कस्टम में है, जद्दा से जो है तंबाकू है, उसका जो कंटेनर है वो जा रहा था और इसकी जो मालियत थी वो 80 लाख रियाल थी, जबकि दूसरा आदमी था वो इसके साथ मिल गया और उसने साथ मिलकर जो 80 लाख रियाल का जो कंटेनर था वो सिर्फ 15 लाख रुपए में, 15 लाख रियाल में सिर्फ उसने वो पास कर दिया और उसको भिजवा दिया, जो आगे जाकर पकड़ा गया। और नीचे जब उसने लिखा, उसने कहा कि ये जो इस तंबाकू का कंटेनर नहीं लिखा, उसने लिखा कि इसमें टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर के तौर पे उसने इसको जो 80 लाख रियाल का जो था कंटेनर तंबाकू का, वो सिर्फ 15 लाख रियाल में किया, सिर्फ टिश्यू पेपर शो करवा के कि इस कंटेनर में टिश्यू पेपर है। रियाद से एक और तंबाकू की जो है बड़ा जो था माल जो जा रहा था, रियाद से जा रहा था, इसको भी पकड़ लिया गया। वहां पे जो मौजूद था बंदा, उसको रिश्वत दी गई। रिश्वत देकर जितनी मालिक का तंबाकू था उसको कम करवा के पार करवाया गया। अगर वो ज्यादा मालिक का लिखता तो वो पकड़ा जाता, लिहाजा उसको रिश्वत दी गई और कहा कि इसकी जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दो, इसमें कुछ और सामान रख दो ताकि जो मामला है ये हल हो सके। बल्दिया के अंदर भी एक अफसर था, उस अफसर ने क्या किया,
اپنے خیالات استعمال کر کے جو کنٹیکٹ تھا وہ بہت ہائی لیول کا تھا، اس پہ بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کنٹیکٹ کو صرف جو ہے سستا کر کے دوسرے بندے کو، اپنے ملنے والے کو فیور دے دی اور وہاں سے 80 لاکھ ریال کما لیے۔ جب یہ سب لوگ پکڑے گئے، یہ بہت پرانے دھندا کرنے والے لوگ یہ پکڑے گئے، یہ اینٹی کرپشن چھاپا مارا، کیونکہ سعودی عرب کے، میں بار بار ناظرین آپ کو ویڈیو بناتی ہوں، بتاتی ہوں، سعودی عرب کے جو قانون ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ملک میں چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی کسی بھی کمپنی سے ہے، کسی بھی ادارے سے ہے، وہ سرکاری ہے، وہ پرائیویٹ ہے، جو بندہ بھی کرپشن کرے گا ہم اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ایسی سزا دیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہاں پہ جو بندہ بینک والا پکڑا گیا، جدہ سے بندہ پکڑا گیا، ریاض سے بندہ پکڑا گیا، خالد جبری پکڑا گیا، اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سب کو سزا تو ہوگی، جرمانے تو ہوں گے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے غیر ملکی جو لوگ ہیں وہاں پہ ان لوگوں کا بھی امیج خراب کیا ہوا ہے، کہ جو غیر ملکی لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے اس کام سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سعودی عرب سے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ 6 رکنی جو گروہ ہے پاکستانی لوگ ہیں وہ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ماسٹر پلان بنایا، انہوں نے ایک بندہ جس کا کہ بہت بڑا سونے کا کاروبار تھا اس کو اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد ان 6 لوگ جو ہیں وہ اس کی شاپ پہ لے گئے اور کہا کہ شاپ کھولو۔ جب اس نے شاپ کھولی تو وہاں سے لاکھوں نہیں ملین کے حساب سے، ملین پاکستانی ملین کے حساب سے سونا چوری کیا۔ سونا چوری کرنے کے بعد وہ اس کو پاکستان میں بھجوانا چاہتے تھے تاکہ یہاں پہ وہ آگے کوئی کاروبار کر سکے، اور یہ خود لوگ ہیں جس گاڑی میں تھے وہ گاڑی بھی چوری کی تھی، اور خود یہ لوگ ہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تاکہ ہم پکڑے نہ جا سکے۔ جیسے ہی وہ گولڈ جو میکر ہے اس نے پولیس کو بتایا اور کہا کہ اس طرح 6 لوگ آئے انہوں نے چوری کی، تو پولیس نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان 6 لوگوں کو پکڑ لیا، اور بعد میں پتا چلا کہ ان 6 لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پاکستان میں 12,000 جو فون ہیں وہ کارگو کیے ہیں، اور پاکستان میں ان کی جو مالیت ہے وہ لاکھوں کے حساب سے بنتی ہے۔ لہٰذا سعودی عرب میں کوئی بھی کام ہے جو غیر قانونی ہے، جس میں رشوت، کرپشن اور کسی چیز کا حق چھیننا، کسی کا غلط کام کرنا، چوری کرنا، اس کی سزا فوری طور پہ دی جاتی ہے۔ اتنی سختی ہونے کے باوجود، اتنے قانون سخت ہونے کے باوجود وہاں پر بھی اس قسم کی لوٹ مار کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ جو محمد بن سلمان ہے ان کا بیان ہے کہ میں اپنے ملک میں ہونے والا کسی بھی قسم کی کرپشن، لوٹ مار کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا، ایسے بندوں کو پکڑوں گا اور اس کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ اس کو دیکھے کوئی دوسرے لوگ بھی اس قسم کی جو ہے کابی نہ کر سکے اور وہ لوگ بھی پیچھے ہو سکے۔ اور خاص طور پہ سعودی عرب تو خاص طور پہ غیر ملکی جو اس ملک میں آتے ہیں، جیسے یہ 6 پاکستانی گروہ تھا جس نے شاپ لوٹی، ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی سعودی عرب کے قانون کے مطابق بہت سخت سزا دی جائے گی۔ لہٰذا جس جگہ پہ بھی ہو آپ وہاں کے قانون کو فالو کریں اور اس قسم کی کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہ لیں۔